द बोर्ड ऑफ पीस। बोर्ड ऑफ पीस एक बैनुल अक़वामी तंजीम है जिसे सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा अमन मंसूबे की निगरानी के लिए कायम किया। डोनाल्ड ट्रंप खुद इस बोर्ड के चेयरमैन हैं और चार्टर के मुताबिक इन्हें ज़िंदगी भर की सदारत के लिए नामज़द किया गया है। ट्रंप ने इसे हर ज़माने का सबसे मुअज़्ज़ज़ बोर्ड करार दिया। इस इदारे का मकसद आलमी अमन के फ़रोग़ के साथ साथ ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के गज़ा इलाके में अमन की बहाली और तामीर नौ के मंसूबों की रहनुमाई करना है। ये तंजीम गज़ा की जंग 2023 के खात्मे के बाद सामने आई। अक्टूबर 2023 में हमास के हमलों के बाद शुरू होने वाली जंग में सैकड़ों अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए। इस तनाज़े के दौरान अमरीका ने इसराइल की हिमायत जारी रखी, मगर आलमी बिरादरी में गज़ा में अमन की बहाली के लिए मुतबादिल रास्ते तलाश किए गए। बरतानवी साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर ने अगस्त 2025 में गज़ा को बैनुल अक़वामी निगरानी में देने की तजवीज़ पेश की, और चंद हफ्ते बाद सदर ट्रंप ने इसी नौइयत का अपना गज़ा अमन मंसूबा सितंबर 2025 में पेश किया। नवंबर 2025 में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने करारदाद 2803 के तहत बोर्ड ऑफ पीस के क़याम का खैर मकदम किया और इसे गज़ा में वक्ती अमन फ़ौज तैनात करने का इख्तियार दिया। जंग बंदी के बाद की सूरत हाल में ये बोर्ड अमन की इस नई कोशिश का एक किलीदी जुज़ बन गया। क़याम का वक्त और वजह। बोर्ड ऑफ पीस के क़याम का ऐलान सदर ट्रंप ने जनवरी 2026 में किया। उन्होंने सितंबर 2025 में इस इदारे की इब्तिदा का खाका पेश किया था और 15 जनवरी 2026 को एक सोशल मीडिया पोस्ट में ऐलान किया कि बोर्ड ऑफ पीस तश्कील पा चुका है। चंद दिन बाद 22 जनवरी 2026 को स्विट्ज़रलैंड के डेवोस में आलमी इक्तिसादी फोरम के इजलास के दौरान इस बोर्ड का चार्टर बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत हुआ। इस मौके पर सदर ट्रंप के हमरा 19 ममालिक के रहनुमाओं ने शिरकत की और अमन मंसूबे की हतमी दस्तावीज़ात पर दस्तखत किए। बोर्ड के क़याम की वजह गज़ा अमन मंसूबे के अमल को तेज़ करना और इलाके में देरपा अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। अहदाफ और मिशन। बोर्ड ऑफ पीस का बुनियादी मिशन आलमी अमन की तरवीज और गज़ा अमन मंसूबे की रहनुमाई है। व्हाइट हाउस के बयान के मुताबिक ये बोर्ड सदर ट्रंप के 20 नुकाती गज़ा अमन मंसूबे के नफाज में कलीदी किरदार अदा करेगा, बैनुल अक़वामी वसाइल को इकट्ठा करेगा और अमल दरामद पर शफ़ाफ़ियत यकीनी बनाएगा। बोर्ड आलमी सतह पर फंड्स और तरक्याती मंसूबों को मुनज़्ज़म करता है ताकि गज़ा के मकानात, बुनियादी ढांचे और बहबूद की तंज़ीम नौ मुमकिन हो सके। इस तर्ज़-ए-कार के तहत बोर्ड अमन के क़याम, दहशतगर्दी का ख़ात्मा और गाज़ा में तवील मुद्दती खुद मुख्तार हुकूमत के क़याम के लिए हमवार बुनियादें फ़राहम करने का अहद करता है। तंज़ीमी ढांचा और क़यादत। बोर्ड ऑफ पीस का चार्टर एक कसीरुल अस्तही तंज़ीमी ढांचा वज़ा करता है। चार्टर के तहत डोनाल्ड ट्रंप को उम्र भर के चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। उनके मातहत एक आला सतही बोर्ड है जिसमें तकरीबन 60 मुमालिक के कौमी रहनुमा शामिल होंगे, जैसा कि वक्तन फ़वक्तन दावत दी जाए। इसके अलावा एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाया गया है जिसमें मार्को रूबियो वज़ीर ख़ारजा, स्टीव विटकॉफ़ ख़ास नुमाइंदा, जैरेड कुशनर साबिक़ मुशीर, टोनी ब्लेयर साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म, मार्क रोविन, अजय बांगा और रॉबर्ट गैब्रियल जैसे तजुर्बाकार रहनुमा शामिल हैं। गज़ा के मामलात के लिए एक अलग गज़ा एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी बनाया गया है जिसकी क़यादत अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ नुमाइंदे निकोलाई मिलादिनोव कर रहे हैं। चार्टर के मुताबिक ट्रंप को नए मेंबरान की दावत देने, इजाफ़ी ज़ेली इदारे बनाने और करारी चार्टर में तरामीम की तमाम सलाहियत हासिल है। ये इंतज़ामी मरकज़ वाशिंगटन DC में डोनाल्ड जे ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में कायम किया गया है। अहम इक़दामात, फ़ैसले और वाक़यात। जनवरी 22, 2026 को डेविस में मुनक्किदा तारीख़ी तकरीब में सदर डोनाल्ड ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस का चार्टर दस्तखत कर रहे हैं। इस तकरीब में ट्रंप के हमरा 19 ममालिक के सरबराहान या नुमाइंदों ने शिरकत की और चार्टर पर दस्तखत किए। इस तकरीब के बाद बोर्ड के क़याम का बाज़ाब्ता इजरा हो गया। पहला इजलास 19 फरवरी 2026 को वाशिंगटन DC में हुआ, जिसमें तकरीबन 50 ममालिक के अहदेदार जमा हुए। इस इजलास में सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि बोर्ड के 9 रुकन ममालिक ने जंग मुतासिरा गज़ा की बहाली के लिए मजमूई तौर पर $7 अरब फराहम करने का वादा किया है। अमरीकी हुकूमत ने भी गज़ा की तामीर और तरक्की के लिए $10 अरब देने का ऐलान किया। इलावा अज़ीं अल्बानिया, इंडोनेशिया, कज़ाकिस्तान, कोसोवो और मराकिश ने एक बैनुल अक़वामी फ़ौजी दस्ते 20,000 फ़ौजियों फराहम करने का अहद किया, जबकि मिस्र और उर्दन ने पुलिस फ़ोर्स की तरबियत के लिए ताउन देने की जिम्मेदारी कबूल की। इन इक़दामात का मकसद जंगज़दा इलाके में सिक्योरिटी बहाल करना और बड़े पैमाने पर तामीरात के सिलसिले में सहूलतें फ़राहम करना था। मुल्की और बैनुल अक़वामी पज़ीराई।
بورڈ آف پیس نے داخلی اور خارجی دونوں محاذوں پر متضاد رد عمل حاصل کیا۔ صدر ٹرمپ نے اس منصوبے کو اپنی صدارت کا ایک اہم سنگ میل قرار دیا اور افتتاحی اجلاس کو زندگی کا سب سے اہم کام کہا۔ انہوں نے اس موقع پر مغربی اتحادیوں کو طنزیہ انداز میں تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ ابھی تک بورڈ میں شامل نہیں ہوئے۔ تاہم عالمی سطح پر زیادہ تر بڑے ملکوں میں اس کی حمایت نظر نہیں آئی۔ برطانیہ، فرانس اور ناروے نے بورڈ میں شمولیت سے گریز کیا اور متعدد یورپی ممالک نے اس کی قانونی حیثیت پر تحفظات کا اظہار کیا۔ فرانس نے کھلے عام کہا کہ یہ پیشکش اقوام متحدہ کے بنیادی ڈھانچے کو مٹانے کی کوشش ہے۔ یورپی یونین کے سفیروں نے بھی سخت شبہات کا اظہار کیا اور بورڈ کے دائرہ کار پر مزید غور کی ضرورت بتائی۔ چین نے اس معاملے پر ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا۔ اس کے باوجود اسی دورانیے میں عرب اور ایشیائی ممالک مثلاً سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکی، پاکستان اور مصر نے بورڈ کے فیصلوں میں تعاون کا عندیہ دیا۔ بعض ناقدین نے بورڈ کی مقبولیت کی کمی کو اقوام متحدہ کی نسبت ٹرمپ کی حکمت عملی میں اہم فرق سے تعبیر کیا۔ تنقید اور تنازعات۔ بورڈ آف پیس کو متحرک کرنے کے مقصد کے ساتھ ساتھ اس کے ڈھانچے اور اختیارات پر شدید تنقید بھی ہوئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بورڈ کے فیصلے ایک شخص کے صدر ٹرمپ کے ہاتھ میں مرکوز ہیں، جو اقوام متحدہ کے اصولوں کے برخلاف ہے۔ ابتدائی پیشکش میں پیش آنے والی شرائط نے کئی ماہرین کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا کہ مستقل رکنیت کے عوض اربوں ڈالر کا بوجھ کیسے پہنچایا جائے گا، خاص طور پر ٹرمپ کو زندگی بھر چیئرمین رکھنے اور رکنیت کی فیس درج کرنے کے انتظامات کو بعض حلقوں نے عبث قرار دیا۔ یورپی مبصرین نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ منصوبہ اقوام متحدہ کے کردار کو مزمحل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بورڈ کے لوگوں کی نقش بندی اور رسمی ڈیزائن کو سوشل میڈیا پر طنزیہ انداز میں نقد کیا گیا اور بعض نقادوں نے اسے ایک غیر حقیقی تشہیری اقدام قرار دیا۔ موجودہ صورتحال۔ بورڈ آف پیس کے رکن ممالک اور شرکاء کا نقشہ بالا میں دکھایا گیا ہے۔ اب تک 25 ممالک نے بورڈ کا چارٹر دستخط کر کے رکنیت کا اعلان کیا ہے۔ ان ممالک میں ارجنٹینا، ہندوستان، ترکی، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، پاکستان اور مراکش شامل ہیں، جبکہ کئی اہم مغربی اور افریقی ملکوں نے ابھی شرکت نہیں کی۔ بورڈ کا پہلا اجلاس ہو چکا ہے اور باضابطہ طور پر 27 ممبران نے اس میں شرکت کی۔ بورڈ کا صدر دفتر واشنگٹن ڈی سی میں ڈونلڈ جے ٹرمپ انسٹی ٹیوٹ آف پیس میں قائم کیا گیا ہے۔ موجودہ مرحلے میں بورڈ مزید مالی وسائل اکٹھا کرنے اور رکنیت بڑھانے پر کام کر رہا ہے، جبکہ غزہ میں تعمیری منصوبوں کو عملی شکل دینے کے لیے سرگرمیاں جاری ہیں۔ اثرات یا وراثت۔ بورڈ آف پیس کے اثرات کا حتمی اندازہ ابھی باقی ہے۔ اس کے حامی اسے غزہ کے عوام کے لیے امید کی کرن اور سفارتکاری میں بڑا اقدام قرار دیتے ہیں، لیکن ناقدین اس کی مؤثریت پر متفق نہیں ہیں۔ بروکنگز انسٹی ٹیوٹ نے لکھا کہ بورڈ کا ڈھانچہ مکمل طور پر بے معنی ہے اور عالمی سطح پر کوئی حقیقی تبدیلی نہیں لاتا، اگرچہ اس نے موجودہ عالمی نظم میں درپیش بحران کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے۔ بہت سے ماہرین کے نزدیک بورڈ کی عملی کامیابی کا امتحان اب غزہ میں امن و استحکام کے قیام میں اس کے نتائج دیکھے گا۔ اگر یہ امن اقدام حقیقی معنوں میں امن کا باعث بن گیا تو اسے تاریخی قدم یاد رکھا جائے گا، ورنہ عالمی پیمانے پر اس کی اہمیت محدود ہی رہے گی۔ بورڈ آف پیس ٹرمپ کی امن کی سوچ کا عملی اظہار ہے۔ اس نے عالمی رہنماؤں کو غزہ کے عوام کے مستقبل کے لیے تعاون کی دعوت دی ہے، لیکن اس کی کامیابی اب بھی غیر یقینی ہے۔ مستقبل کے اجلاسوں میں اس کا جائزہ لیا جائے گا اور عالمی سطح پر امن کو فروغ دینے میں اس کے کردار کا ٹھوس فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر یہ منصوبہ غزہ میں پائیدار امن کی راہ ہموار کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو یہ ٹرمپ انتظامیہ کے سفارتی ورثے میں ایک اہم باب شمار ہوگا۔